আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। एक महिला बस यात्री की शिकायत के बाद कंडक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में बस सेवा रोक दी गई है। इस मामले में अगरतला तेलामुड़ा रूट पर आम लोगों को परेशानी हो रही है। तेलामुड़ा पुलिस स्टेशन में एक केस फाइल किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि दीपंकर भक्त नाम के एक बस कंडक्टर ने अगरतला से तेलामुड़ा जा रही चलती बस में एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में शनिवार सुबह से तेलामुड़ा अगरतला रूट पर बस सेवा रोक दी गई है। गिरफ्तारी के विरोध में संबंधित बस ड्राइवर्स ने तेलामुड़ा पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। संबंधित बस ड्राइवर ने आरोप लगाया कि उसे पूरी तरीके से झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। আগরতলা যে বাস সার্ভিস, তো বাস আসার সময় কি জানি জায়গাটার নাম হচ্ছে চম্পনগর থেকে এক ভদ্রমহিলা উঠছে গাড়ি। হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা উঠার পরে ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ যাত্রী চলে আসলো। চলে আসার পরে নাকি বলছে ড্রাইভার নাকি উনার শোলে হাত লেগেছে, কন্ট্রাক্টর ড্রাইভার যাও হাত লেগেছে বলে নেমে এসে 1 ঘন্টা পরে ওই এফআইআর করেছে। ওই কন্ট্রাক্টর নাকি উঠে শরীরে হাত দিয়েছে। গাড়ির মধ্যে তো অনেক যাত্রী ছিল। এইসব মিথ্যা মামলা দিয়ে কেস নিয়েছে। ওকে হ্যারাসমেন্ট করেছে, সারা রাত্র জেলে এই থানাতে বন্দি করে রেখেছে। এইসব মিথ্যা মামলা দিয়ে মানুষকে আর শ্রমিককে, ড্রাইভার শ্রমিক যারা যে কন্ট্রাক্টর তাদেরকে দাবা রেখে যায় না। এই জন্য আজকাল সারা শ্রমিক আগরতলা তেলিয়ামুড়া ড্রাইভার, অটো রিক্সা, ম্যাক্স যা কিছু আছে সবাই একত্রবদ্ধ এখানে একটা মিলিত হয়েছে। আপনারা কি যান চলাচল কি স্বাভাবিক আছে না বন্ধ রাখছেন? না না, যান স্বাভাবিক কিছু আছে, কারণ আমরা চাই না মানুষের যেমন হ্যারাসমেন্ট হোক। আর কিছু গাড়ি বন্ধ আছে যারা বলছে আমরা আজকাল শ্রমিক, আমরা কাজ করব না। इसी बीच शनिवार सुबह से अगरतला तेलामुड़ा रूट पर बस सेवा बंद होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। अगरतला के चंद्रापुर बस स्टैंड पर बस न मिलने से यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी है। কই যাবেন আপনারা? হ্যাঁ, কেমনে যাবেন এখন? জায়গাগুলো চলতেছে না এখন। হঠাৎ করে কি বদ্ধ আয়া দেখছে? গাড়ি বাইসে প্রায় গাড়ি বলে বদ্ধ দাঁড়া দিলাম, গাড়ি লেগে আমরা তিল্লাম গেলাম। তিল্লাম পাইলেন মোটর বাড়ি কি কইছে? হ্যাঁ, তো কখন যাচ্ছেন? এটা ভাবলাম দাঁড়িয়ে দিয়েছি, ঠাকুর দাদা করে কি করবো। হঠাৎ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? না, আমরা পয়সা করে কম, আমরা তার অন্য গাড়ি যেতে পারতাম না। আমরা বাসে যাইতে কটার থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? দাঁড়িয়ে দিচ্ছি 7টা কমতে আছে। এখন কি বদ্ধ সব? বদ্ধ সব তো দেখা যাচ্ছে, দেখা যাইতেছে না মনে কি সব বদ্ধ দেখা যাইতেছে? হ্যাঁ। এখন কই যাবে? এখন কই যাবে? গাড়ি ঘোড়া আসেনি? হ্যাঁ, কেরে सर्विलेंस कैमरास की कमी के कारण अक्सर बुरी घटनाएं होती है, खासकर लंबी दूरी की बस सेवा में, जिसका असर आखिरकार आम लोगों पर पड़ता है। आम लोगों ने यह भी कहा है कि पैसेंजर सर्विस जैसे जरूरी मामलों में ज्यादा सेंसिटिव सरकारी निगरानी जरूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट।